اور پیلسٹائن کے ساتھ بارڈر شیئر کرنے والا مڈل ایسٹ کا وہ اکیلا کنٹری جو اتنے خطرناک خطے میں ہونے کے باوجود بالکل پیسفل اور سٹیبل ہے۔ اگر آپ اس میپ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو جارڈن کے سارے پڑوسی ملکوں میں انسٹیبلٹی یا وارز نظر آئیں گی۔ سیریا، عراق، اسرائیل اور پیلسٹائن جیسے کنٹریز کے ساتھ جڑا ہونے کے باوجود جارڈن اس آگ سے بچا ہوا ہے جو ان کنٹریز میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ ہزاروں سال سے جارڈن ایک کمزور کنٹری رہا ہے جس پر بہت سی امپائرز نے چڑھائی کی ہے، کیونکہ یہ جیروسلم اور ہیبرون جیسے ہولی سٹیز کے راستے میں ہے، اور ان شہروں تک پہنچنے کے لیے بیبلونینز، مسلمز، کروسیڈرز اور آٹومن امپائر نے اسی روٹ کا استعمال کیا ہے۔ تو پھر آج جارڈن اتنا پیسفل اور سٹیبل کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب جارڈن کی جیوگرافی، اس کی ہسٹری اور اس کی کچھ پالیسیز میں چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم جارڈن کی جیوگرافی کو سمجھتے ہیں۔ جارڈن کے 75% ایریا پر ریگستان ہے اور یہ مڈل ایسٹ کے خشک ترین کنٹریز میں سے ایک ہے، جہاں پر پورے سال میں 245 mm سے بھی کم بارش ہوتی ہے۔ جارڈن کی صرف 12% زمین ایگریکلچر کے قابل ہے اور اسی لیے اس کا 70% فوڈ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے۔ جارڈن کی 90% آبادی بھی اس 12% زمین میں رہتی ہے اور باقی سارا ایریا تقریباً خالی ہی ہے۔ جارڈن نیچرل ریسورسز کے معاملے میں بھی اتنا خوش قسمت نہیں ہے۔ جہاں پورا مڈل ایسٹ آئل اور گیس ریزرو سے مالا مال ہے، وہیں جارڈن میں صرف ایک گیس فیلڈ ہے جس سے جارڈن کا صرف ایک ہی پاور پلانٹ چلتا ہے۔ جارڈن کی باقی ساری انرجی سپلائی باہر سے امپورٹ ہوتی ہے۔ تو جیوگرافیکلی اور ریسورس وائز جارڈن شاید مڈل ایسٹ کا سب سے بدقسمت کنٹری ہے، مگر یہ ڈس ایڈوانٹیج ہی جارڈن کو سم وٹ سیف بھی بناتا ہے، کیونکہ جس جگہ کوئی ریسورس ہی نہیں تو وہاں گلوبل سپر پاورز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیوں انوالو ہوں، جیسے سیریا یا عراق میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم جارڈن کی ہسٹری دیکھیں تو وہ اس کے آج کی سچویشن کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جارڈن پر ہمیشہ سے مختلف امپائرز اٹیک کرتی اور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ آج سے 3000 سال پہلے جارڈن پر 3 کنگڈمز امن، مواب اور ایڈوم کا راج تھا، لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ تینوں کنگڈمز اسیرین امپائر کے کنٹرول میں چلی گئی۔ پھر کچھ برسوں بعد بیبلونینز نے اس سارے ایریا پر قبضہ کر لیا۔ پھر 5th سینچری کے آس پاس یہ سارا ایریا پرشین امپائر کے کنٹرول میں چلا گیا اور پھر گریک امپائر نے پرشین امپائر کو شکست دے کر اس ایریا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ گریکس کے بعد یہ ایریا رومن امپائر کے کنٹرول میں چلا گیا، جس نے پھر اس سارے ایریا کو کلچرلی اور ایڈمنسٹریٹولی بہت چینج کر دیا۔ لیکن پھر پرشین امپائر ایک بار پھر ابھری اور 6th سینچری کے آخر تک رومن اور پرشین امپائر کے بیچ اس ایریا کے کنٹرول کے لیے بہت وارز ہوتی رہی اور بالآخر 7th سینچری میں مسلمانوں نے رومن اور پرشین دونوں امپائرز کو شکست دے کر اس سارے ایریا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اگلے 400 سال تک یہ ایریا مسلمز کے کنٹرول میں رہا، لیکن پھر 11th سینچری میں کروسیڈرز نے آ کر اس ایریا پر قبضہ کر لیا۔ 12th سینچری میں مسلمانوں نے ایک بار پھر کروسیڈرز کو شکست دے کر اس ایریا کا کنٹرول واپس لے لیا اور 15th سینچری تک یہ ایریا ایجپشین مملوکس کے کنٹرول میں رہا اور پھر فائنلی 16th سینچری میں یہ ایریا آٹومن امپائر کے کنٹرول میں چلا گیا اور 20th سینچری تک یہ سارا ایریا آٹومن امپائر کے کنٹرول میں ہی رہا۔ لیکن آٹومن امپائر کے دور میں ایک پرابلم یہ ہوئی کہ آٹومن امپائر کا اس ایریا پر کوئی خاص فوکس نہیں تھا، کیونکہ سوائے اس چیز کے کہ یہاں سے جیروسلم تک جانے کا نیچرل روٹ تھا، ان کے لیے یہ ایریا تقریباً یوز لیس تھا، بیکاز نہ تو یہاں کوئی ایگریکلچر تھا نہ کوئی بڑا سمندر لگتا تھا۔ تو آٹومن امپائر نے یہاں پر کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں کی، جس کی وجہ سے لوکلز میں بہت غصہ تھا اور اسی لیے انہوں نے سن 1900، سن 1905 اور 1910 میں آٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش بھی کی، جسے آٹومنز نے بری طرح کچل دیا، مگر لوکل جارڈینینز نے اس گھاؤ کو ہمیشہ یاد رکھا اور ورلڈ وار 1 میں انہوں نے آٹومن امپائر کے خلاف برٹش امپائر کا ساتھ دیا اور جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو جارڈن برٹش امپائر کی ہی کالونی بن گیا اور 1946 تک برٹش کنٹرول میں ہی رہا۔ 1946 میں جارڈن برٹش کنٹرول سے آزاد ہوا اور ورلڈ میپ پر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر سامنے آیا۔ اب جارڈن کا نام تھا ہیشمائٹ کنگڈم آف جارڈن اور اس کے بادشاہ تھے کنگ عبداللہ حسین، مگر آزادی کے بعد جارڈن ایک کمپلیکس سچویشن میں تھا۔ اس کے بالکل ساتھ
एक नई आबाद होने वाली स्टेट ऑफ इसराइल थी, जिसके खिलाफ सारा अरब था। आजादी के 2 साल बाद ही 1948 में जॉर्डन 7 अरब कंट्रीज के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ वॉर में चला गया। इस वॉर को फर्स्ट अरब इसराइल वॉर भी कहते हैं। इस वॉर में जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम तक कब्जा कर लिया। हजारों फलस्तीनियों ने किंग अब्दुल्लाह को अपना बादशाह मान लिया और 1967 तक वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन का ही हिस्सा रहे। फिर 1967 में 6 डे वॉर में इसराइल ने अटैक करके वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स, सिनाई और गजा पर कब्जा कर लिया। फिर 1970 और 1973 में भी जॉर्डन और इसराइल के बीच लड़ाई हुई, जिसमें जॉर्डन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौरान हजारों की तादाद में फलस्तीनी रेफ्यूजीज जॉर्डन में आकर आबाद होने लगे और जॉर्डन ने भी सब रेफ्यूजीज के लिए अपने बॉर्डर्स खोल दिए। इन सब का जॉर्डन की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम पर बहुत बुरा असर भी पड़ा और 1999 तक जॉर्डन में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही। और अब यहाँ ये सवाल आता है कि फिर 1999 के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज जॉर्डन इतना स्टेबल कंट्री बन चुका है। असल में 1999 में जॉर्डन के उस वक्त के किंग बहुत बीमार थे और उन्होंने किंग अब्दुल्लाह II को अपना जानिशीन बनाया। किंग अब्दुल्लाह II ने आते ही बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स उठाने शुरू किए। सबसे पहले तो किंग अब्दुल्लाह ने अपने लोगों की सिक्योरिटी और वेलफेयर को सबसे प्रायोरिटी पर रख दिया और यही वजह है कि बारिश ना होने के बावजूद आज जॉर्डन के 99% लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है। जॉर्डन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.74 है, जो उसके कई पड़ोसियों से ज्यादा है। इसी तरह क्योंकि जॉर्डन की एक रिच हिस्ट्री है, तो वहाँ बहुत सी हिस्टोरिकल जगह हैं, जिनके जरिए किंग अब्दुल्ला ने टूरिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। जॉर्डन का शहर पेट्रा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। यहाँ पर जिस तरह पहाड़ों को तराश कर घर बनाए गए हैं, वो लिटरली एक मिरेकल है। आज लाखों की तादाद में लोग यूरोप, अमेरिका और दूसरे एशियन कंट्री से सिर्फ टूरिज्म के लिए जॉर्डन आते हैं, लेकिन ऐसी हिस्टोरिकल जगह तो सीरिया और इराक में भी बहुत है। तो टूरिस्ट वहाँ क्यों नहीं जाते? इसका ऑब्वियस आंसर है इराक और सीरिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। टूरिज्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हर तरफ वॉर में घिरे हुए इस खित्ते में यही चीज इंश्योर करने के लिए किंग अब्दुल्लाह ने आते ही इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की। इसराइल के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखने से जॉर्डन ऑटोमेटिकली यूके और यूएसए का भी एलाय बन गया और उसे उनसे फाइनेंशियल एड भी मिलने लगी, जिसको किंग अब्दुल्लाह अपने लोगों के वेलफेयर पर खर्च करने लगा। लेकिन इसराइल के साथ पीस डील करना एक दो धारी तलवार थी, क्योंकि सारा अरब इसराइल के खिलाफ था। तो ऐसे में अरब कंट्रीज ने जॉर्डन के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जॉर्डन पूरे अरब बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज लेने वाला मुल्क है। जॉर्डन में 30 लाख पैलेस्टीनियंस, 11 लाख के करीब सीरियंस और हजारों इराकी, चेचन और आर्मेनियंस आबाद हैं। इतने रेफ्यूजीज अपने मुल्क में रखने की वजह से सब कंट्रीज जॉर्डन की रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज अगर जॉर्डन इन रेफ्यूजीज को ना लेता तो फिर ये सऊदी अरब और दूसरे गल्फ कंट्रीज के लिए मसला खड़ा करते। इसलिए अरब कंट्रीज इसके बावजूद कि जॉर्डन ने इसराइल के साथ पीस डील कर रखी है, वो खुश हैं कि जॉर्डन ने इन लाखों लोगों को अपने मुल्क में पनाह दी हुई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके साथ बहुत अच्छा सलूक भी किया जाता है। और यही वजह है कि 2011 में अरब स्प्रिंग के बहुत ही कम असरात जॉर्डन तक पहुंचे, बिकॉज जॉर्डेनियन किंग ने फौरन प्रोटेस्टर्स की डिमांड को पूरा किया और किसी भी किस्म की फोर्स इस्तेमाल करने के बजाय बड़े ही आराम से उनके साथ डील किया। तो इस न्यूट्रलिटी और हॉस्पिटैलिटी की वजह से जॉर्डन के सभी पड़ोसी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जॉर्डन ने उनका बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है। लेकिन जॉर्डन की ये स्टेबिलिटी और न्यूट्रलिटी शायद बहुत जल्द खत्म होने वाली है। पिछले 1 साल से जॉर्डन बहुत प्रो इसराइल नैरेटिव लेकर चल रहा है। इसराइल गजा वॉर के 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक जॉर्डन ने एक दफा भी गजा में रहने वाले पैलेस्टीनियंस को अपने कंट्री में आने की ऑफर नहीं की। और जॉर्डन के पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये बात बहुत अजीब लगती है। इसी तरह अभी रिसेंटली जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल अटैक्स किए तो जॉर्डन ने बहुत से मिसाइल्स को अपनी एयर स्पेस से इंटरसेप्ट किया। इन खबरों का पैलेस्टीनियंस और ईरान में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। वो जो जॉर्डन का एक न्यूट्रल कंट्री का इमेज था वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। जॉर्डन में रहने वाले पैलेस्टीनियंस और उधर ईरान दोनों को जॉर्डन पर बहुत गुस्सा है और हालात
कोई भी खतरनाक ट्रेजेक्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी न्यूज आ रही हैं कि जॉर्डन में रहने वाले पैलेस्टीनियंस जॉर्डेनियन गवर्नमेंट के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट्स और रिवोल्ट भी कर सकते हैं, और इससे जॉर्डेनियन गवर्नमेंट परेशान भी है। जॉर्डन असल में ईरान के सीरिया में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से बहुत परेशान है। किंग अब्दुल्ला ईरान को सीरियन सिविल वॉर का एक बहुत बड़ा कल्प्रिट समझते हैं। इस सिविल वॉर की वजह से जॉर्डन को लाखों सीरियंस अपने मुल्क में आबाद करने पड़े, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जॉर्डन का सारा नॉर्दर्न बॉर्डर भी वनरेबल हो गया है, क्योंकि बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स इसी बॉर्डर के जरिए हथियार स्मगल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो किंग अब्दुल्ला किसी भी तरह ईरान या ईरानी प्रॉक्सीज को जॉर्डन के आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्हें अगर इसराइल की भी सपोर्ट करनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। देखना ये है कि इस तेजी से इवॉल्व होती जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का जॉर्डन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि मिडिल ईस्ट का सबसे स्टेबल कंट्री अब फाइनली किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।